Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatul rahmatin illa waqafa indaha yas'alu wala ayatu azabin illa ta'awwadha minha akhrajahu al-khamsatu wa hassanahu at-Tirmidzi. Wan Hudzaifah lan kacerita saking Hudzaifah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Hudzaifah. Kala matur sapa Hudzaifah, sholaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam semertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase an-nabi wassalama lan rahmat keselamatan. Fama marot mongko ora liwat bihi kelawan Kanjeng Nabi apa ayatun sijine ayat apa ayatul rahmatin sijine ayat rahmat illa waqafa kejaba mandek sapa Kanjeng Nabi ing daha ing dalem nalikane ayatul rahmat yasalu hale nyuwun sapa Kanjeng Nabi. Wala ayatun lan ora wala ayatu adzabin lan ora sijine ayat azab illa ta'awwadha kejaba nyuwun perlindungan sapa Kanjeng Nabi minha saking ayatu azab. Akhrajahu riwayatake ing hadis al-khamsatu sapa Imam 5. Wa hasana lan bagusake ing hadis at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Hadis dari riwayat Imam 5 dan menurut Imam Tirmidzi hadis hasan yaitu dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap Rasulullah itu membaca salah satu surat atau salah satu ayat yang menceritakan rahmat Allah atau yang disebut dengan ayat rahmat, Rasulullah berhenti sejenak. Setelah membaca ayat rahmat, Rasulullah itu berhenti sejenak, lalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Begitu pula ketika Rasulullah membaca ayat azab, beliau berhenti sejenak untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Jadi ini sehingga dalam membaca Al-Quran itu ada syaratnya, yaitu mengetahui tata bahasa Arab dan mengetahui bahasa Arab walaupun lemah. Itu di sini. Jadi tujuannya bisa membaca tartil Al-Quran. Jadi mengetahui makna Al-Quran itu sangat penting. Karena apa? Karena untuk mempraktekkan hadis ini kita harus tahu ayat yang kita baca itu kandungannya ayat rahmat apa ayat azab. Kalau ayat rahmat itu kita berhenti sejenak lalu memohon kepada Allah akan rahmat tersebut. Kalau ayat azab kita juga berhenti sejenak untuk meminta perlindungan kepada Allah terhadap azab yang diceritakan ayat tersebut. Ini hadisnya. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi juga melakukan hal itu. Makanya kalau yang paham betul bacaan Al-Quran, membaca dengan tartil, enggak kuat membaca ayat azab. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan fa amar ruku'u fa a'dhamu fihi rabba wa masujudu fajtahidu fit du'ai fa qaminun ayyustajaba lakum rawahu Muslimun. Wa an Ibnu Abbas lan kacerita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing Ibnu lan Abbas
Qala matur sapa Ibnu Abbas, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atas Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh Rasulullah, ala wa inni nuhitu, ala eling-eling, wa inni satemene ingsun nuhitu iku nyegah sapa ingsun an aqra'a ing yen to maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an rokian hale ruku au sajidan utawa sujud. Fa amar ruku'u mongko anapun utawi ruku, fa'alzimu mongko iku ngagungono sira kabeh fihi ing dalem ruku arroba ing pangeran. Wa masujudu lan anapun utawi sujud, fajtahidu mongko nemenono sira kabeh fit du'a ing dalem donga. Faqaminun mongko luwe pantese ayustajaba ing yen to den sembadani apa doa fi sujud lakum kedue sira kabeh. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya atau ingatlah, sesungguhnya saya mencegah kalian membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Jadi ketika rukuk dan sujud kita tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, misalkan ada makmum masbuk itu harusnya bisa menyempatkan membaca Al-Fatihah. Jadi setelah takbiratul ihram nggak usah membaca yang lain, langsung membaca Fatihah. Misalkan makmum masbuk itu datang terlambat, terus imamnya sudah rukuk, itu makmumnya itu usahakan membaca Fatihah sampai selesai. Ketika berdiri baru menyusul imamnya rukuk. Jangan membaca Fatihah sambil rukuk, tidak boleh. Ini larangannya. Jadi ini nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Kemudian perintahnya Rasulullah, fa amar ruku'u fa'azimu fihi rabb. Ketika rukuk itu agungkan Tuhanmu. Jadi mengagungkan Tuhan kita atau mengagungkan Allah. Makanya doanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi itu mengagungkan Allah. Kemudian perintah lagi ketika sujud itu fajtahidu fid du'ai. Jadi ketika sujud kita itu dianjurkan berdoa. Jadi setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah atau meminta kepada Allah. Karena apa? Faqaminun ayustajaba lakum. Karena apa? Lebih pantas lagi ketika doa itu dikabulkan ketika kita sujud. Jadi ketika kita sujud berdoa kepada Allah, doa itu paling sangat dikabulkan. Tuh, ini hadisnya. Tapi umumnya tidak ada yang berdoa ketika sujud. Padahal ini wa masujud fajtahidu fit du'ai. Perintahnya fajtahidu nemen-nemenono sira kabeh fit du'ai ing dalem donga. Jadi bersungguh-sungguhlah kamu berdoa ketika sujud. Jadi perlu dipraktekkan ini. Karena doa ketika sujud itu faqaminun ayustajaba lakum. Jadi ini doanya itu lebih sangat dikabulkan. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli muttafaqun alaihi. Wa Aisyah lan kacerita saking ibunda Aisyah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Qalat matur sapa ibunda Aisyah, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yaqulu iku dawuh sapa Rasulullah fi ruku'ihi ing dalem ruku'e Rasulullah wa sujudi lan sujude Rasulullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ila akhirih ing subhanakallahumma wa bihamdika ila akhirih. Subhanaka maha suci panjenengan Allahumma tu Allah. Rabbana pangeran kita wa bihamdika lan kelawan muji ingsun ka ing panjenengan. Allahumma tu Allah ighfir mugi ngapura panjenengan li ing ingsun. Mutafakun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika rukuk dan sujud itu doanya itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ada doanya, ada Allahumma ighfirli. Misalkan doa kita umumnya kita kan kalau rukuk itu subhanarabbiyal azim wa bihamdi, kemudian sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, itu hendaklah ya ditambahi meminta kepada Allah Allahumma ighfirli. Jadi sangat dianjurkan berdoa ketika sujud. Jadi demikian pembahasan tentang bacaan yang dibaca oleh Rasulullah ketika ada ayat rahmat ya berdoa memohon rahmat kepada Allah, ketika ada ayat azab ya memohon perlindungan kepada Allah. Ketika rukuk dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran, tapi kalau rukuk itu mengagungkan Allah, kalau sujud itu ya mengagungkan Allah dan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.